Okay, we are going to start. So I would like to welcome everyone to our evangelism training. This is officially requested and desired by our GKPS Pimpinan Pusat. We would like to welcome our dear Secgen, Pendeta Dr. Paul Munte, and also the GKPS Training Department Head, Pendeta Putri, along with her is Pendeta John Martin Damanik. Thank you so much for your support from GKPS Pimpinan Pusat. Thank you. This is a great privilege for me, for Bapa PC, and for our team to share what we are really passionate about. To our dear vicars this morning, it is our prayer that God will give you wisdom, focus, and concentration in this webinar session. I believe with all my heart that evangelism is the most important in our church, and even as we prepare ourselves to become pendetas. The gospel is the most important message that we need to share to all people. And so it is very important again to know, to understand, and to really have the gospel or Jesus in our respective hearts. To start our webinar this morning so we can maximize our time, we are going to request Vicar Tolopan Ria Silalahi to open this webinar in a word of prayer. Let us pray. Thank you, God, for this morning. Thank you for healthy body. And thank you for all your blessing today. And thank you for allowing us together in meeting Zoom. Now, we are going to start our webinar Fikar GKPS. Please open our heart and open our mind so our webinar can run well. Bless and give our speakers of wisdom to teach us, and bless our tim pembinaan GKPS, and bless pimpinan pusat GKPS, and bless us fikar-fikar GKPS. God, we know we have many sins. Please forgive us. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Thank you so much, Vicar Tolopan Ria. Your English is very good. Okay? Very good. Okay, let's continue. Let's listen to our welcome remarks because this is our first evangelism meeting. So I would like to request our dear Secgen, Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte, for his opening and welcome remarks. Well, maybe you need to unmute Bapak Sekjen. Yep. Thank you for the host to let me speak this morning. Would you please, all vicars, just to open your video, please? So we can see your beautiful face, your smile this morning. And I think Paul Cho also want to see you. Yes. All vicars, please open your video.
Don't worry. Belum mandi also no problem. Here. Uh, Ya, baru bangun also it's okay. Okay, thank you. Dr. Polchu, thank you for this time and thank you for helping us through this webinar, and thank you for your time, especially for this term. I think this term we are talking about evangelism, and this evangelism, yeah, we will run evangelism not like our first missionaries from Germany 100 years ago, but evangelism at this time, at this very critical time, and at this very important time, because with evangelism, yeah, we can continue our task as people of God to share the gospels, uh, not only to because Dr. Chu, in last decades or last years, many churches also in Indonesia, they just do evangelism to the uh, children of God, but they don't active or they don't go to church anymore. So not only to that people, but also to all people, as what Jesus asked us in Matthew chapter 28. So at this time, I ask all vicars to participate, not only to listen to what Dr. Paul Chu will share or will teach us, but to raise questions also. Yeah, so uh, by raising questions or to share your opinions, yeah, it will help us to enrich this webinar, to enrich this conversation. So I kindly ask you, all vicars, to fully participate in this webinar. Thank you for Dr. Chu and your experience in doing evangelism in Singapore and in other places also will help us to continue, even though with different contexts or different situation, but it will open uh, our mind also to see what's the possibilities to do the evangelism in this era, especially uh, with this pandemic situation. Yeah, of course, we have to continue uh, to do this evangelism, yeah, by using the online system, the technology, informatics technology also. So it's very important also to these young pastors, young vicars, so they can use their energy, yeah, not to go here and there, but using their energy to be creative in doing evangelism. So I think yesterday we talked with Pendeta Putri. Uh, we, if you don't mind, Dr. Paulchu, uh, we don't use like last term a mode translator. So would you please to speak a bit slowly, maybe, yeah? And our vicars also, please try to get the point. Yeah, you can make your notes. You read something important, and then yeah, you can raise
question or comments by typing in chat room or directly ask question through this webinar. So it helps you to understand evangelism and to practice your English. I think that's the important things through this webinar. So on behalf of Evorus also, I thank you, Dr. Paul Chu and Christine, also for this to manage us through this pembinaan, and thank you also for Pendeta Putri and Pendeta Martin. Please guide our friends, yeah, through these seminars. So if all vicars, if you need helps, you can chat Pendeta Putri or Pendeta Martin Damanik how to ask this question. You can type in Simalungun language and ask them to help you in translating. And of course, you can use also Google Translate, but it's a very poor translation actually with the Google translation. So just try to speak. So I cannot join Dr. Paul Chu this webinar to the end because I have some meetings also in the office. So after this, I ask your permission to leave this Zoom meeting. But Pendeta Putri, it is an order. Just stay in this meeting. Okay. Vicars, now I speak in tongue. Vicars, pakai panorang on. Sadar nih. Parlajari haganub. Ulang tadi kon webinar on. Halane on termasuk salah satu program do on Hubad Indonesia. Nah, dop itu Tuhan Departemen Pembinaan. Jadi halane pakai nasiam panorang on ibagas nadiar. Asro jenges nih. Asro diarne. Horjata. Kulubian ni Arion. Halane bahat do tantangan sedepak kononta. Bani horja pada skon ambilan nama diar. Jadi pakai nasiam panorang on. Ulang mela-mela nasiam. Sukun nasiam na perlu si sukunon. Ase boy roh darne horjata i GKPS. So thank you Dr. Paul Chu, thank you Miss Christine, and thank you Pendeta Putri. Just may God bless this meeting, this webinar, and may God always keep you and bless you. Thank you. Thank you so much. May I say a few words? First, I want to thank you. Thank you for allowing us to be part of GKPS. I think Christine really feels a part of GKPS. We are very honored. We are thankful. And we like your idea like to combine the English and the evangelism. So what we will do is we'll adjust our program, and I'll work with Christine. Christine's a very good English teacher and also a good evangelist. So we work out the program. We will be instructing together, I think. So if you don't mind, I will need Christine's help to be a better English teacher. I speak a little fast. I speak, maybe I forget that I'm talking to Indonesians, and this is your second or third language, actually, English. So with your permission, Pak Sekjen, I will, in future, the evangelism, I will do joint training with Christine. That means we will be joint trainers so that the vicars will learn evangelism and English together, right? Because with me alone, maybe it's just evangelism, but the English part will be not so good because I've never been an English teacher, right? But Christine is both evangelist and English teacher. So with your permission, Pak, and Putri's permission, from the next session, we will work together. Okay? Yeah, good. And thank you. We will do our best. Thank you, sir. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Horas. Papa Sekjen, thank you for your encouraging words and for your warm welcome to us. And
for your very friendly and fatherly advice to all the vicars to take this opportunity to study the gospel and to apply it in their respective ministries. To maximize our time, I will give this to Bapak PC, okay, and to Pendeta John Martin Damanik. Right, welcome everyone, Horas everyone. Good to see all of you again. Pendeta John Martin, are you there? Ya, Okay. apakah oke? Selamat datang untuk teman-teman. Saya senang bisa bertemu dengan kita semua. All right, it's good to have a translator who has been to Singapore, who has understood my Singapore English. Thank you, sir. Ya, dan saya berharap bahwa kalian dapat mengerti tentang Inggris yang saya pakai. All right, today we begin our series on evangelism. Pada hari ini kita akan memulai seri tentang evangelism. The first thing we need to know is what is the definition of the word evangel? Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui, apa itu definisi dari evangelis? You know, if you ask Christians throughout the world, Indonesia, Singapore, America, 95% of Christians cannot clearly define the gospel. Jika kita bertanya kepada orang-orang Kristen di dunia ini, 95% tidak mengerti dengan jelas apa itu evangelism. They will give you some idea, very confusing, about the gospel, but not clear, 95%. Ya, mereka cukup kebingungan tentang apa itu, tentang arti dari Injil itu sendiri. So today, we want to help you to help your Jama'at to give a clear definition of the gospel. Right? Jadi hari ini saya akan membantu saudara-saudara semua untuk memahami lebih jelas dan bisa berbagi kepada jemaat apa itu Injil. Can we have the slides, please, Lavelle? The slides, please. What's the meaning of slides? The PowerPoint. PowerPoint. Oh ya, PowerPoint. Yeah. Okay. Right. The next one, please, Lavelle. Next, please. All right. So this is our topic for the first section of this morning. Jadi ini adalah topik kita pada hari ini, apakah Injil itu? Next slide, please, Lavelle. All right, we have Pak Martin to read for us the Indonesian definition. Kabar baik adalah bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk mendamaikan orang-orang berdosa kepada Allah yang kudus. All right, if you have to teach your Jama'at, the simplest way, the 3-year-old child, what is the gospel? It's just 2 words, kabar baik atau berita baik. That's it. Ya, jadi ketika kamu mau memberitakan kepada jemaat tentang Injil itu, maka ada 2 poin yang perlu kamu ketahui tentang Injil itu. All right, so the first and the simplest definition is the gospel is good news. Jadi dalam bahasa yang sederhana, Injil itu adalah kabar baik. If the person cannot remember anything else, ini cukup. All right, that's quite good definition of the gospel. Jadi kalau banyak orang tidak bisa mengingat hal-hal yang lain, dengan kata kabar baik ini mereka akan dapat memahami apa itu Injil. Okay, so when you say good news, you're talking about something that happened already. It's something in the past. Jadi ketika kamu bercerita tentang kabar baik, yaitu adalah sesuatu yang telah selesai di masa lalu. This is very important, right? Because many
people think the gospel is about what I have to do in the future. Ini adalah poin yang sangat penting karena zaman sekarang banyak berpikir gospel itu adalah apa yang akan saya lakukan di depan. See the second part that's underlined, the word there is Christus telah, right? Dan yang kedua adalah Kristus telah mati dan Okay. bangkit untuk mendamaikan orang-orang berdosa. So the focus is not about you, but about what Christus did for you. Jadi fokus Injil itu bukanlah apa yang tentang kamu, tetapi apa yang telah Kristus lakukan tentang kita. So you'll find that most Christians' idea of the gospel is something that I have to do to get to heaven. Right? Ya, jadi banyak orang Kristen berkata Injil itu tentang apa yang saya lakukan supaya saya bisa masuk ke surga. But it's exactly opposite. It's not about what you have to do, but it's about what Jesus already did for you. Jadi Injil itu adalah bukan apa yang kamu lakukan, tapi apa yang telah Kristus lakukan kepada kita. All right. So when you ask a Christian in the future in your Jamaat, you say, "What is the gospel?" He will say, "Good news." Ya. Jadi kalau ada jemaat yang bertanya kepadamu, apakah itu Injil? Maka katakanlah kepada mereka, Injil adalah kabar baik. Then you ask him the next question. Good news about what? Oke. Dan kemudian kalau ada yang bertanya, kabar baik tentang apa? About Jesus who did something amazing for me. Kabar baik tentang Yesus yang telah melakukan sesuatu yang ajaib kepada saya. All right. If he can just understand this simple definition, you have already moved your Jamaat from the 95% who gagal, who fail, to the 5% who understand clearly the gospel. Maka jika kamu bisa menjelaskan pengertian Injil yang sederhana ini kepada jemaatmu, maka yang 95% tadi yang tidak mengerti akan mengerti dengan baik tentang Injil itu sendiri. So your Jamaat will be the top 5% in the world of all Christians, all right? Like ITB graduates already, okay? Or UI, you know, you are top 5% in the world just to understand this. Ya, jadi yang 5% tadi akan mendapatkan pengertian yang baru tentang Injil itu sendiri. Right? Now you say, is this your definition, Pak PC? Is this your definition? All right? Because it's not exactly what most people believe. It's about what I have to do, what I have to learn. Maybe one day I go to surga. Ya, jadi Injil itu bukan tentang apa yang saya lakukan yang baik, yang membuat saya bisa masuk ke surga. So is this definition from me? Or is it from Alkitab? Right? Jadi yang perlu sekarang adalah definisi Injil itu dari saya atau dari apa kata Alkitab. All right, so please take notes that you must know the important verse from 1 Corinthians 15. Next verse, please. Label, next slide, please. All right. These verses, every pendeta must know. All right. 1 Corinthians 15, 1-4. Jadi ini adalah definisi Injil yang kita harus tahu sebagai pendeta atau sebagai calon pendeta dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Because this is the definition given in the Alkitab about the Injil. Karena ini adalah definisi Injil yang benar-benar dari Alkitab. Okay, so let's look at the next slide, please, Label. Okay, we'll ask Pak Martin to read for us, please. Yeah. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu,
dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Alright, so you see in verse 1, it talks about the Injil. Alright, so this is going to define the Injil. Ya, jadi poin yang pertama adalah yang perlu kamu ingat adalah bahwa cerita tentang Injil itu. Alright, next slide please, Mabel. Please, Pak, can you read it? Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Next verse, please. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Next verse, please. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 4. Wonderful. So you see here the definition given by God in the Alkitab. What is the Injil? Right? Jadi dari teks ini kamu melihat apa itu pengertian dari Injil dari Alkitab. And I wanted to see the words telah happens 6 times, all right? In verse 2, let's look at verse 2 again, please, Nobel. Go back to verse 2, yeah. Right, you will see the word telah 2 times, okay? Right, and let's look at, yeah. Kamu di sini telah melihat telah 6 kali tentang telah. Okay, in verse 3 you see telah again, and you see telah again 2 more times. Okay, actually here 3 times. Sorry. Ya, di sini kamu melihat telah itu 3 kali. Alright, next one, verse 4. You see again 2 kali sini. So actually, sorry, 7 times the word telah. Okay. Iya, saya minta maaf, kamu melihat kata telah itu ada 7 kali. So it's good news about something that already happened. Right? Jadi kabar baik itu adalah sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Okay, this is something very important because 95% of Christians are still thinking, oh, the Injil is about me hopefully doing something that will get me to surga. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita karena 95% orang memahami Injil itu adalah sesuatu yang saya harus lakukan agar saya bisa masuk ke surga. Okay, so I hope this is clear in your mind because you must teach this to the Jemaat who are going to be they are already the 95%. You want to make them the 5% that, oh, wow, good news, all right? That's what you want your Jemaat to see. Good news. We all like good news, right? Ya, saya berharap kamu bisa mengerti pengertian Injil yang sederhana ini dan kamu juga bisa memberitakan kepada jemaat sekitar 95% itu yang belum memahami tentang Injil yang benar itu dan mereka akan bisa naik lagi semakin mengenal Injil dengan baik. That's why when you go to church, 95% of people in the church look like this. Right? Does this look like you've heard about good news? This kind of muka? Ya, jadi kita lihat ketika banyak orang datang ke gereja, mereka kebingungan tentang Injil itu. But when you hear about good news, your face is different. Wow, that's how you look when you heard about good news, right? Tapi ketika kamu mendengarkan tentang kabar baik itu, tapi ada ekspresi yang berbeda di wajah kamu tentang Injil itu sendiri. All
other religions, when people go to worship, it looks like that. Banyak agama-agama yang lain, orang-orang yang beragama yang lain, ketika mereka beribadah, wajah mereka tidak penuh sukacita, tapi sedih seperti ini. Any other religion sings like us? Apakah ada agama orang lain yang bernyanyi seperti kita? They will think you're gila to sing in the other religious places. Ya, repeat again, PC. If you go to other religions and you sing in your masjid or your kelenteng or your whatever, the people will think you gila. Ya, jika kamu pergi ke masjid atau ke tempat-tempat lain, mereka berpikir kita itu adalah gila. Why are you singing? Apa yang kamu nyanyikan? Kenapa kamu menyanyi? What is there to sing about? Tentang apa yang Why you sing? Right? tentang apa yang kamu nyanyikan? But we Christians sing because we have got good news. Tapi kita menyanyi karena kita memperoleh Injil dan kabar baik. Think about this. Which other religion sings like us? Pikirkan tentang hal ini. Apakah agama yang lain memiliki nyanyian seperti kita? In Indonesia, in your constitution, there are 5 or 6 religions, but in the world, there are thousands of religions, and only Christians sing. Indonesia ada 5 sampai 6 agama yang resmi, sedangkan di dunia ada ribuan agama, tetapi hanya Kristen yang memiliki nyanyian seperti kita. Because when you have good news, you sing, you shout, right? Karena kita memiliki Injil, kita bernyanyi dan kita bersuara dengan kuat kepada Allah. Imagine if I told you good news. Wow, your son has been promoted to be the director president of the company. You will say, wow, amazing. My son is, wow, you'll be like that, right? Good news. Ya, bayangkan bahwa I'm missing, sir. Sorry, if the connection is not clear here. Okay, yeah. So sorry, I'm too fast also. Yeah. Imagine you heard news, right? Berita that your anak in Jakarta is now promoted to be president director of Petronas. Yeah. What would you do? Okay. Jadi bayangkan seperti Injil itu adalah ketika kamu mendengar bahwa anakmu dipromosikan menjadi direktur Petronas. Apa yang kamu lakukan pada saat itu? If you are a normal mother, you will say, "Hah, betul?" And then you will tell everybody in your house and in your marga. Jadi ketika ibumu mendengarkan hal itu, dia akan sangat terkejut. Demikian juga orang-orang yang di rumah itu sangat terkejut mendengar kabar kamu yang dipromosikan menjadi direktur. You will be singing all day. You will be so happy because you heard good news. Maka kamu akan berbahagia, maka kamu akan menyanyi sepanjang hari karena kamu telah memperoleh kabar baik. Alright, so that's the reason why of all the religions in the world, only Christians sing joyful songs. Inilah alasan di antara banyak agama di dunia ini, hanya orang Kristenlah yang menyanyi dengan penuh sukacita. Because only the gospel is good news, not religion. Karena hanya Injillah adalah kabar baik, bukan agama-agama yang lain. Alright, because it's about something happened, miracle happened in Jerusalem 2,000 years ago. Karena ini adalah sesuatu pekerjaan mujizat yang terjadi di Yerusalem ribuan tahun yang lalu. Okay, now let's look again at verse 3, please, Labelle. Can we see verse 3? All right, I want Pak Pendeta Martin, just read the underlined part, the underlined one. Yeah. 1 Korintus 15 ayat 3, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Wow, okay. I want you to see the emphasis on the word dosa
dosa kita. Later we will talk about it, okay? But just see that word, Jesus died for one primary purpose, our dosa-dosa, okay? Jadi dari teks ini kita melihat bahwa Kristus itu telah mati untuk dosa-dosa kita. Alright, so that's the first definition, is the gospel is good news. Alright, that's the first definition. Yeah. Jadi ini adalah definisi yang pertama tentang Injil sebagai kabar baik. So if you have to teach a jemaat the simple definition, that one cukup. Alright? The first definition is cukup. Jadi kalau kamu mau menceritakan Injil kepada jemaat, dalam satu pengertian ini sangat sudah cukup tentang itu. But I will give you another way to define the gospel a bit more complete. Alright? Dan saya akan menceritakan kepadamu tentang Injil yang lebih komplit. Next slide, please, Zabel. Next one, sorry. Okay, we'll ask Pak Pendeta Martin to read the Bahasa version. Please wait because my signal is not good. Can you please read the Bahasa version? Yeah. Oke. Diselamatkan dari murka Allah, diselamatkan oleh anak Allah, diselamatkan untuk kemuliaan Allah. All right. So you see here, in this definition, you see the focus is on Allah, not you. All right. Jadi dari teks ini kamu melihat fokusnya adalah Allah, bukan kamu. Okay, this is very important because everybody thinks, it's all depends on me whether I get to surga. All right, I have heavy responsibility, otherwise I mati, aku neraka. All right, yeah. Ya, jadi ini adalah poin yang penting bahwa tentang Injil itu, karena banyak orang berpikir bahwa surga itu tentang dirinya, tentang pekerjaannya, tentang tanggung jawabnya untuk masuk ke surga. That's why in other religions, when they go into their place to pray, they look like, aduh, ada examination, I will mati lah, if I fail, I gagal habis lah, all right? How to sing? You gila, you sing before examination, all right? Itulah alasan kenapa agama-agama yang lain itu ketika mereka pergi ke rumah ibadah, mereka sangat tertekan. Bagaimana mungkin saat itu saya bisa menyanyi? Itu kan sebuah yang nggak mungkin. Have you seen students going for a big examination, very difficult one, and they are singing? They must be mabuk if they do that. They must be gila if they do that, right? Apakah mungkin orang yang mau ujian berat mereka akan menyanyi-nyanyi? Pasti orang akan berkata kepadanya, orang ini adalah orang gila. Alright? So for us, we can rejoice because someone wonderful did something wonderful for us. Jadi bagi kita bisa bersuka cita karena sesuatu telah dilakukan untuk kita. And that someone is Allah Bapa. Right? Dan itu adalah pekerjaan Allah Bapa. Okay? So we see here the focus is thank you God, hallelujah God, right? Not me, okay? Jadi fokus kita di sini adalah Allah, mengucap syukurlah kepada Allah. But I want you to see the third line, okay? This third line is important to give a more complete understanding of the gospel. Jadi yang ketiga-tiga ini sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu Injil. Because there are many people who are thinking and say, oh, if God gives us a gift, then we can take the gift and do whatever we like. Suka-suka, we can go to casino, we can go to take narkoba. Wow, ada free gift, you know? But this definition says, wait. Point ketiga.
Ya, karena banyak orang berpikir karena Allah sudah melakukan sesuatu kepada kita, kita bisa melakukan apapun sebebasnya, kita pergi ke kasino. Tapi tunggu dulu, lihatlah poin yang ketiga. Alright? So, we are safe from God's wrath by God's Son for God's glory. Jadi kita diselamatkan dari murka Allah oleh anak Allah untuk kemuliaan Allah. Alright? So, I want you to focus now on the word murka first. Jadi hari ini saya fokus kepada murka Allah. Alright? Now, what did God save us from? Jadi dari manakah kita diselamatkan Allah? He saved us from murka Allah. Dia menyelamatkan kita dari murka Allah. Let's look at the next slide, please, Mabel. Alright? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Next verse, next slide, please, Mabel. Sebab upah dosa ialah maut. Next slide, please. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Look at the last few words. Api yang tak terpadamkan. Right? That is the wrath. That is murka Allah. Lihat kalimat yang terakhir, api yang tak terpadamkan. Inilah murka Allah. You know, most Christians have no clear idea of neraka. Banyak orang-orang Kristen yang belum memahami seutuhnya tentang api neraka. They think God saved them from COVID. God saved them from losing their jobs. All right? Okay. Mereka berpikir itu tentang Allah menyelamatkan mereka dari COVID, Allah memberikan mereka pekerjaan. You see, many people's idea of, wow, God is so good. He helped me to overcome COVID. He helped me to get a good job. Oh, that is what God did for me. That's good. Nothing wrong with that. But that's not the main work of the cross. Ya, banyak orang yang berpikir, wah Allah baik karena Allah telah menyelamatkan saya dari COVID ini, Allah memberikan saya pekerjaan. Itu memang baik, tapi itu bukanlah tentang Injil. Right? So, we are saved from murka Allah. And what is murka Allah is neraka. Jadi kita diselamatkan dari murka Allah, dan murka Allah itu sendiri adalah neraka. And what is neraka? Api that goes on and on and on. Jadi apa itu api neraka? Api neraka adalah api yang tidak terpadamkan. Wow, if you ever been burned for 1 minute, api on your tangan, 1 minute aja, you will be for 1 minute, non stop. What about selama-lamanya? Ya, jadi jika kamu pernah tanganmu terbakar selama 1 menit, itu sangat sakit sekali. Bagaimana jika itu terjadi selama-lamanya? Wow. Only 5% of Christians ever really understand neraka. Hanya 5% orang Kristen yang memahami tentang neraka. Because nobody likes to talk about it. Karena banyak orang yang tidak berbicara tentang itu. And even if someone talks about it, you don't want to listen and think about it. Walaupun mungkin ada orang yang bercerita tentang itu, kamu tidak mendengarnya dan memahami dengan benar. So it is
taken this concept of neraka that we will all masuk if we don't have Jesus, but that idea of neraka we buang out of our thinking. Jadi pemahaman kita tentang neraka itu maka harus jelas sekali sesuai Alkitab dan kita buang dulu pemahaman doktrin-doktrin kita. Very seldom do we hear it being preached. Well, very seldom we hear anyone say about neraka. Never. Not in our words, not in our thoughts. Jadi neraka ini sangat jarang diberitakan, sangat jarang juga dikhotbahkan. But that is reality for all who don't have Jesus as their Savior. Padahal sesungguhnya neraka ini adalah sangat realitas kepada orang-orang yang tidak memiliki Yesus. Can we see the earlier slide, Lavelle, please? All right, that's right. Okay, that's enough. Thanks. Sorry. Yeah, thank you. All right, everyone will face this. Okay. Kamu lihat di dalam teks ini bahwa semua orang telah berbuat dosa. You either go to the glory of God with God in heaven, or you go to neraka. Only two places. Jadi hanya ada dua tempat, mau ke neraka atau ke surga. Hanya ada dua. All right, can you see the next slide, please, Abel? All right, and now we see the next slide, Mark again, Marcus. All right. Now, you know, many of us will pray for our parents, their health, maybe in this case, their tangan sakit, please heal my mother's tangan, all right? But how many have prayed, God, please spare my mother, she's very old. Please, God, don't let her go to neraka. I've never heard that prayer. Ya, kita sering mendengar bahwa kita berdoa kepada ibu kita, berdoa untuk tangannya, atau kesehatannya, tapi jarang orang berdoa supaya orang tua kita yang sudah tua, supaya mereka akan masuk ke surga. Wow, you know, this is the prayer we should be praying. Because this verse says, even if I have to potong my tangan and throw, it's worth it if I don't go to neraka. Ya, padahal ini adalah hal yang sangat perlu bagi kita, bahwa walaupun tangan kita harus dipotong, asalkan kita jangan masuk ke neraka. All right. So I hope you see that the definition now is murka Allah. All right. We are saved from this horrible place called neraka. Jadi dari sini kamu ketahui bahwa Injil itu adalah bahwa kita diselamatkan dari murka Allah, dari neraka. Wow, isn't that amazing? Shouldn't we be rejoicing? Wow, God, you have saved me from a horrible eternity. Dan itu adalah sesuatu kabar baik yang luar biasa bagi kita karena Allah menyelamatkan kita di dalam kekekalan. Wow, Jesus, thank you. You took my place. You paid the price. I will never go to neraka because you said, whosoever believes in you will have everlasting life. Jadi kita berkata kepada Yesus, Yesus, kau telah menyediakan tempatku sehingga saya tidak masuk ke dalam neraka, tapi saya memperoleh kehidupan yang kekal. Lavelle, can I go back to the definition? The first three, say from murka Allah. Sorry to make you go back. Yeah. All right, let's look at the definition again. The 3 points. Okay, Pak, can you read it, please? Yeah. Oke. Diselamatkan dari murka Allah, diselamatkan oleh anak Allah, diselamatkan untuk kemuliaan Allah. Wow, the third one, many people don't understand. They will say, wow, God just saved you to go to heaven. Now we can do anything we like. We can be gila-gila, all right? Wow, God bodoh, no, He give me passport to heaven. I can gila now. Banyak orang yang tidak memahami soal perkataan ini. Ketika kita diselamatkan oleh Allah, mereka berasa mereka bisa melakukan apapun
dalam hidupnya. They will say, how can the gospel just free? Cannot. You give, then people gila-gila after that. No. Cannot preach the gospel. Ya, jadi banyak yang berpikir seperti itu karena sudah diselamatkan, mereka bisa melakukan apapun. Please look at the third line. We are saved for the glory of God. Karena itu kita harus ingat bahwa kita diselamatkan untuk kemuliaan Allah. All right, Lavelle, can we please go down to Galatians 2:20, please? Yeah. Thank you. All right, Galatians 2:20. Thank you. Yeah. All right. So when we receive Jesus as our Savior, we don't go to Neraka, but something also happens. We ask Pak Martin to read for us, please. Pendeta Martin, read this. Yeah. Oke. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Alright, I just want you to see a few words. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Just look at those words, right? Jadi mari kita lihat kalimat yang mengatakan melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. So when you receive Jesus, you don't just get a ticket to go to surga, but you also get a partner in your heart. Jadi ketika kamu hidup menerima Yesus, kamu tidak hanya memperoleh tiket ke surga, tapi kamu juga punya partner di dalam hatimu. Aha! God is not bodoh, God is pintar. He gives you a ticket to heaven. He also makes you live a good life, not gila-gila after you got ticket, right? Okay. Jadi Allah itu bukan bodoh, tapi Allah itu pintar. Jadi dia memberikan tiket kepadamu ke surga, tapi juga dia sebagai memberimu partner di dalam hidupmu. Sehingga hidup kita bukan gila-gilaan. Let's look at the next verse. Okay, Pak, please. Lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. So when you got Jesus in your heart, you have DNA, character of Jesus enters your heart now. Jadi ketika kamu menerima Kristus, maka di dalam hatimu akan ada DNA karakter Kristus. And then you become a newer person, more like Christus. Okay? Ya, jadi kamu akan menjadi manusia baru seperti Kristus. I'm sure Pendeta Martin has character with Bapa. I'm sure, because he has DNA Bapa. But now he has also character another Bapa. Okay, so he has two character now. Okay. Ya, jadi saya meyakini bahwa Bapak Pendeta Martin memiliki karakter Bapa ya karena dia adalah seorang Bapa, tapi dia juga memiliki karakter Bapa. Jadi dalam dirinya ada dua karakter. So one character is si malungan karakter, sometimes keras sikit. Another character is karakter Yesus. Alright, sometimes there's a competition. Alright. Yeah. Jadi di dalam dirinya ada kadang-kadang karakter Simalungun yang keras, tapi ada juga karakter Kristus. Jadi itu berkompetisi di dalam dirinya. So you see what happens when you receive Jesus as the Savior. You see the person's character is slowly transformed to be more and more like Jesus. Jadi ketika kamu menerima Yesus, hidupmu akan ditransformasi, karakternya akan seperti Yesus Kristus. Maybe he cares for others more, he helps others, he loves his pendeta. There's something inside now, not so selfish like before.
Ya, jadi memang itu sesuatu yang ada di dalamnya. Dia mengasihi yang lain, dia sungguh-sungguh pendeta, tapi bukan sebuah yang palsu, tapi sungguh-sungguh nyata. All right, so we see now he glorifies God by that new character. Jadi dengan karakter baru yang dia miliki, maka dia akan memuliakan Allah. Okay, so I hope these three things here, remember murka Allah and kemuliaan Allah, right? These two things in this definition helps us complete the gospel, right? Definition. Saya menginginkan definisi yang ketiga ini diselamatkan dari murka Allah melalui Yesus dan untuk kemuliaan Allah menjadi jelas bagi kita. Now let's look at another way to understand the gospel by diagram, by a chart. All right, next one, please, Abel. Oke, mari kita. Oh, sorry. Before we go there, let me tell you what is the Injil palsu. All right, Injil palsu. Okay. Oke, tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu tentang Injil palsu. Very common, right? Can you read that, please, Pak? Oke, diselamatkan dari problema, diselamatkan oleh pekerjaan baik, diselamatkan untuk menjadi makmur. Alright, so this is the false gospel. Prosperity gospel people, ini, wow, this is there. Oh, okay, this is there. Okay. Ini adalah Injil kemakmuran atau Injil palsu. Okay, they will preach, in big stadium in Jakarta. Oh, you have no money, no job. Don't worry, I have good news for you. Banyak orang yang berkhotbah tentang ini. Mereka bercerita tentang uang, bahwa Allah akan memberkatimu, akan ada uang. You give money to the church, do good things, right? Give more money to the church, your problems will be hilang. Mereka berkata, berikan uang ke gereja, lakukan yang baik, maka persoalan akan hilang. That's the Injil that's very commonly preached today in Singapore. Banyak like this, right? Jadi hal ini juga sedang umum diberitakan di Singapura dan di tempat yang lain. There was one preacher in Singapore went to penjara a few years ago, all right? He make money, all right? Singapore dollar, right? 45 juta. Ya, jadi ada kemarin salah satu pendeta di Singapura yang mengambil uang 45 juta. Itu 42 juta ya, Sir? 45 juta dolar. 45 juta dolar, no rupiah. Rupiah is 450 miliar. 400 miliar. Okay, satu pendeta. This is his Injil. Jadi satu pendeta di gereja tentang ini bisa memperoleh seperti itu. Don't worry, you have problem, come to my church. Right? You give me $1,000, God give you 1 juta. Right? Mereka berkata, jangan takut, datang ke gereja saya, bahwa Allah dapat, jika kamu memberikan $1,000, Allah akan bisa memberimu 1 juta dolar. You listen to my khotbah every Sunday. You must come, pray. Kamu bisa datang ke gereja saya, mendengarkan khotbah saya, karena itu datanglah. 30,000 people go every Sunday. 33.000 orang datang ke gereja setiap minggu. Oh, their dompet. Kasih pendeta. Dan dompet mereka, uang mereka, mereka kasih kepada pendeta. Everything the pendeta asks them to do, they will do. I'm sorry, I miss. They obey the pendeta, everything. Ya. Jadi yang dalam pikiran mereka adalah mereka itu untuk menaati pendetanya. Okay, so this we say, Pak PC, we are not, prosperity gospel. We are GKPS. Jadi kita ini bukanlah prosperity gospel, tapi kita GKPS. But be careful.
sometimes our angel sounds a little bit like this. Tapi tetap hati-hati, kadang-kadang Injil kedengaran seperti itu. It's not about dosa. It's not about murka Allah. It's about, don't worry, you be good. God will take your problem away. Jadi mereka bukan bercerita tentang dosa atau murka Allah, tapi mereka berkata tentang perbuat baik, maka sesuatu akan pergi. It's not about kemuliaan Allah. It's about your problema. Jadi mereka mengatakan bukan tentang kemuliaan Allah, tapi tentang problem dalam hidupnya. Okay, so you see here, sometimes even us, our gospel sounds a little bit like this. Kadang-kadang juga ya pengajaran kita kadang seperti itu. Nothing about dosa, nothing about murka Allah, nothing about kemuliaan Allah. All right, it's about problem aja. All right. Jadi bukan tentang murka Allah, bukan tentang dosa, tetapi kadang tentang problem-problem hidup saja. Okay, so that is often the false gospel. Okay, now let's go on to the charts. Lavelle, can you show the charts? Yeah, skip this one. Okay. Yeah. All right, we just look at this chart. Okay, and this is the third way to help us understand the gospel. Ya, jadi kita lihat di diagram ini, kita akan melihat bagaimana Injil itu sendiri. Okay, in English it's all G, God, grace, gratitude. God. But in Bahasa, let's see the Bahasa version. Yeah. Jadi dalam bahasa Inggris dimulai dari G, tapi kalau lihat dari bahasa Indonesia, akan kita lihat seperti di gambar ini. Okay, so let's look at this chart. It's quite a nice chart. All right. It begins with Allah, not you. Dari gambar ini kita melihat dimulai dari Allah. Very important, huh? Remember, the gospel is always about, focus is God, not you. Okay? Jadi sangat penting sekali. Injil itu yaitu dimulai dari Allah, bukanlah tentang kita. What did God do? He was good to us. He loved us. He gave his son anugerah. Jadi apa yang Allah lakukan? Allah itu mengasihi kita dan dia memberikan anaknya kepada kita. Itulah anugerah. You didn't do anything. He did everything. Jadi kita tidak melakukan apapun. Dia yang telah melakukan segalanya. But after he gave us his son, and we realize how wonderful the gift, we have rasa syukur. Jadi setelah kita menerima pemberian Allah yang luar biasa itu, kita memiliki rasa syukur dalam hidup. And then after we have rasa syukur, otomatis we will do something because we are grateful. Jadi ketika kita memiliki rasa syukur dalam hidup, tentu sudah pastilah kita melakukan sesuatu yang baik. And then when we do those good things, we help others, we love our pendeta, we love our church, who gets the kemuliaan? Allah. Okay. Sehingga dengan itu kita menolong orang lain, kita menolong orang pendeta kita, sehingga dari situ kita menunjukkan kemuliaan Allah. So you see the chart, it begins with God, and it one circle, glory of God again. Kemuliaan Allah again, right? Jadi dari ini kita melihat dimulai dari Allah dan kembali kepada kemuliaan Allah. So you just imagine somebody hears the real gospel, says, we all have dosa and we're going to neraka. But Jesus paid for us. Jadi ingatlah tentang Injil itu, kita memiliki dosa, kita layak ke neraka, tapi kita memiliki Kristus untuk telah menebus dosa-dosa kita. All right. So what happens is when we hear this good news, thank you, Jesus. Right? And then, of course, we also receive our partner, new DNA, and then we start to produce pekerjaan baik. Jadi
Itulah alasan ketika kita menerima Injil itu kita bersyukur karena pekerjaan Allah, kita diselamatkan, kita dibebaskan, maka kita melakukan pekerjaan yang baik. You see, so this is something, if you understand this chart, it helps us, right, to understand how Christian life should naturally be otomatis. Anugerah, rahasia syukur, pekerjaan baik, kemuliaan Allah. Alright? Jadi dari gambar ini kita akan mengerti bagaimana sesungguhnya kehidupan orang Kristen itu. Dari Allah dan menuju kepada kemuliaan Allah. You see, many times pendetas will come to me and say, you know, Pak, my church people, they never want to help the church. They never give any help. They never give any money to the church. We have to paksa them, you know, Pak, to give. Ya, banyak pendeta yang datang kepada saya yang bercerita jemaahnya tidak mau membantu yang lain. Jadi walaupun dipaksa tidak mau. I will tell them, paksa no use. You paksa today, they lari. Alright? You put some churches ada 5 offering bag, they put sikit-sikit saja. Okay? they pisah-pisah, Iya. Rp1 aja. Okay? You try tactic, you try everything, no work. Iya. Jika kamu paksa jemaatmu, mereka akan lari. Dan jika kamu buat kolekte persembahan 5, mereka akan kasih sikit-sikit di dalam kolekte persembahan itu. The solution is the gospel. Jadi solusinya tentang itu adalah Injil. Alright? In my church, let me just share my experience, okay? We never tell people you have to give money. We never say that. Di dalam gereja saya akan bercerita tentang gereja saya, kami tidak pernah bercerita kepada jemaat untuk memberikan uang. But even when COVID came, right? Walaupun itu saat masa COVID, They have 1 year not allowed to masuk gereja building. 1 year. Jemaat kami selama 1 tahun tidak pergi ke gereja. Our offerings 9 during COVID. Persembahan kami selama COVID itu naik, meningkat. You say, how come? You paksa them? Never. Not allowed. Pendeta not allowed in my church to talk about one. Jadi bagaimana caranya? Apakah kami memaksa mereka? Tidak. Kami juga tidak bercerita tentang uang. But we talk about anugerah. Tapi kami bercerita tentang anugerah Allah. And then rahasia syukur, and then pekerjaan baik. Thank you. Kemudian tentang rasa syukur, pekerjaan baik, dan ucapan terima kasih kepada Allah. Alright, so let's look at the next few verses, Label, please. Alright, so we see John 3:16. You all know John 3:16. I think no need to read. Let's look at the next one, Ephesians 2, chapter 8 and 9. Ya, mari kita lihat kedua teks ini, Efesus 2 ayat 8 dan Efesus 2 ayat 9. Bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Alright, it's all about anugerah from God. Jadi God itu, is grace. jadi semuanya adalah tentang anugerah Allah. Alright, so if you begin with anugerah Allah, you have rasa syukur, pekerjaan baik otomatis. Alright? Jadi jika kamu memulai dengan anugerah Allah, pekerjaan baik, maka itu semua otomatis. Alright, now let's look at some charts of false gospel. Nah, sekarang mari kita lihat tentang Injil palsu. Alright? Injil palsu, usually they will say, look at the Bible, right? Look at the Alkitab. It says, give money, alright? Jadi memang Injil palsu ini mereka sering berkata, lihat Alkitab di sana, berikan uang, berikan uang, berikan uang. Come to church, listen to your pendeta, look at that. Jadi datang ke gereja, lihat apa yang dikatakan oleh pendeta. If you obey by giving, by obeying pendeta, you get kemakmuran.
Jika kamu taat kepada pendeta, maka kamu akan memperoleh prosperity dan kemakmuran. That's Injil palsu. Ini adalah Injil palsu. Okay, another Injil of other religions. Okay, semua agama. Next chart, please. Oke. This is Lalu typical of other agama. dan ini sekarang adalah diagram dari semua agama. Okay, there's a nabi or a guru. Jadi ada nabi dan ada guru. He gives you some teachings. Dia memberikan pengajaran. Maybe he tells you you must pray many times a day, you must puasa long. You know, these other teachings he will tell you Ya, from our nabi, right? dia akan memberimu pengajaran tentang berdoa, berpuasa atau yang lain. You obey, right? All that the nabi told you. Okay. Jadi kamu harus taat pada perintah yang dikatakan oleh nabi. And if you obey cukup, maybe one day you masuk surga. Nah, jika kamu taat itu cukup mungkin kamu akan masuk surga. All right. So that's typical of other religions. Okay. They are never sure they will masuk surga. Never, never. Ini adalah karakter agama-agama yang lain, bahwa mereka tidak yakin akan masuk surga. Even the nabi is not sure. Bahkan nabinya pun nggak yakin masuk surga. He can only say, pray for me. Dia Berdoa juga, for me, right? ya, nabi juga berdoa supaya dia didoakan masuk surga. Okay. So you see, in other religions, there's no joy because you're not sure. You're not sure. In fact, you're quite sure you will fail. I mean, how to reach surga? Tinggi kali kan? Jadi inilah alasan kenapa di agama yang lain tidak ada sukacita. Karena mereka tidak ada kepastian tentang surga itu. Surga itu rasanya sangat tinggi. God is suci, suci, suci how many times? Okay? And I'm dosa. I know. I'm not bodoh. Right? Jadi dalam hidup mereka hanya Allah itu suci-suci, sedangkan aku adalah orang-orang yang berdosa terus. I know what I'm thinking now. You don't know. I know. Inside this kepala, a lot of dosa. All right? Jadi di dalam hidupnya, dalam pikirnya semua tentang penuh dengan dosa. So how to reach surga? Question mark. Question mark. Tanda. All right? So surga is who knows. Jadi inilah yang membuat mereka kebingungan bagaimana surga itu, bagaimana saya akan memperoleh ke surga. All right? Now let's look at the real one now. Injil, the real Injil. Next chart. Back to the one. Okay? This one is the one you will preach. Nah, mari lihat apa yang dikatakan Injil. Dan inilah yang harus kita khotbahkan kepada jemaat. All right? So I tried to define the gospel in 3 ways. Okay? Ya, ada 5 di dalam 3 cara. The simple one is, the gospel is good news. Itu aja. Jadi Injil itu adalah kabar baik, cukup itu aja. The second one ada 3 kata. Right? Yang kedua ada 3 kata. Saved from murka Allah by anak Allah for kemuliaan Allah. That one is 3 lines saja. Ya, Okay. jadi kita diselamatkan dari murka Allah oleh anak Allah, diselamatkan untuk kemuliaan Allah. Alright, the first one is just 2 kata. Good news. Second one, 3 kata. Alright. Fourth one, 4 circle aja. Okay. Jadi dari Injil itu ada 2 kata. Yang pertama tadi Injil, kabar baik. Kemudian kata yang kedua ada 3 kalimat. Lalu lihat gambar yang selanjutnya. Okay, so I hope we can all define the gospel clearly. Right? Jadi saya berharap kita bisa mengerti dan menemukan Injil dengan jelas. Now, you may be asking a question. If the gospel is so simple, right? So important, why is it most Christians never understand the gospel?
Ya, jadi ini sebuah pertanyaan, jika Injil itu penting, kenapa banyak orang Kristen yang belum memahami Injil itu? Reason is, number one, it is different from everything else that we have heard, right? Jadi itu yang pertama adalah, itu berbeda dengan apa yang telah kita dengarkan. When we were young, from the time we were young, this is what we heard from our parents. Work hard. Your success depends on you. Yes, Ma. Ya, jadi ketika kamu masih anak-anak, jadi kamu mendengarkan dari orang tua bahwa ketika kamu sukses itu tergantung pada dirimu sendiri. You went to school, your teacher told you the same thing. You better study. If you don't study, you mati, okay? It depends on you. Yes, Guru. Ketika kamu pergi ke sekolah, gurumu akan berkata, kamu harus rajin belajar. Kalau enggak, kamu akan mati, ketinggalan. Then you went to work, your boss told you the same thing. You better work hard. Whether you get promotion or not depends on you. Nah, ketika kamu bekerja, bosmu akan berkata, pekerjaanmu itu tergantung dirimu. Mau promosi itu tergantung dari dirimu sendiri. Since we were born, we were told nothing is free, understand? You work for it. Jadi nggak ada yang gratis. You must work for what you get. Jadi kamu harus bekerja untuk apa yang kamu peroleh. In some ways, it is correct, this statement. You must work. In some ways, it's correct. Ya. Pada satu sisi ini adalah benar, kamu harus bekerja. But in some ways, it is wrong. Tapi pada satu sisi yang lain itu salah. You were born. Did you work to be born? You were born freely by your mom. Ya, kamu lahir itu lahir dengan bebas melalui orang tuamu. You didn't do anything. You got life for nothing. Kamu tidak melakukan apapun. Your mother's love. When the day you were born, your mother loved you. Did you work for it? Ya, jadi kamu memperoleh kasih dari orang tuamu, dari ibumu, apakah kamu yang melakukan itu? You breathe air. The first time you came out as a baby, every minute you breathe 20 times. Did you pay for the air? Ketika kamu bernapas selama 24 jam, apakah kamu membayar itu? Oxygen is free. Oksigen kita dapatkan secara gratis. Matahari is free. Matahari secara gratis. Hujan is free. Hujan secara gratis. So some things are free. The best things are free. Jadi kadang-kadang sesuatu itu gratis dengan bebas diberikan untuk kita. Life from your mother, love from your mother, very important. It's free. Ya. Jadi kelahiranmu dari ibumu itu adalah yang diberikan secara bebas dan kasih sayang dari orang tua kita dapatkan secara gratis. Oxygen is free. You know oxygen, you mati. Ya, oksigen itu diberikan kepada kita gratis, tanpa oksigen kita akan mati. No matahari, the whole world mati. It's free. Jadi tidak ada matahari maka semua akan mati. Jadi matahari itu gratis untuk kita. No hujan, habis. But it's free. Tidak ada hujan, semua akan habis dan hujan itu gratis untuk kita. So the best things in life and the most important things are free. Jadi sesuatu yang penting di dalam hidup ini adalah yang gratis diberikan Tuhan. You were born by a mother free, and you'll be born by God into the kingdom of heaven free. Kamu lahir dari ibumu dengan bebas, kamu juga dibebaskan memperoleh kehidupan baru melalui Yesus Kristus. So, for many of us, we believe that everything you must work. We never really think carefully. Jadi banyak kita mendengarkan kita harus melakukan sesuatu dalam hidup ini. How can Injil free? Many people say like that, Crazy, your agama is crazy. Injil is free? They will talk to you like that, right? Ya. Banyak orang yang berkata seperti ini. Bagaimana mungkin Injil itu diberikan secara cuma-cuma? So reason number one is we think everything you have to work for. Jadi kita berpikir bahwa kita harus melakukan segala sesuatunya. Reason number two is all religion preaches
opposite from Christianity. Jadi opposite, what's the meaning of opposite? All semua are different from Christianity. All right, all other religions. Ya. Jadi yang kedua, semua agama itu sangat berbeda dengan Kristen. All religions say you try to reach surga. Jadi Right? semua agama-agama yang lain mengajarkan kita harus mendaki untuk bisa masuk surga. Christianity says God reached down to you, not you reach up to God. Opposite lah dibandingkan, right? Tapi kekristenan justru mengatakan, justru Allah lah yang turun kepada manusia, bukan manusia yang kepada Allah. Inilah yang membuat ajaran Kristen berbeda dengan ajaran yang lain. Okay, and it's very hard to be different from everybody else. You know, it's not easy when you are the one who is different from everybody else. Right? Dan kadang-kadang ini sangat tidak mudah karena kita harus berbeda dengan orang yang lain. But you think about men trying to reach heaven, that's ridiculous. Ya, dan ini sangat aneh bagaimana seorang manusia bisa naik ke surga. You know how high heaven is? You know how holy God is? Kamu ketahui bahwa Allah itu adalah kudus, You know how sinful you are? dan kamu tahu betapa berdosanya kamu. All right? So for us, many times, though we know the gospel, we dare not preach it in the right way because other people say, free. Jadi kadang-kadang kita tidak mengatakan tentang Injil itu karena mungkin orang bertanya tentang Injil itu, wah, secara cuma-cuma, secara gratis. Okay? And so we try to be like other people. Jadi karena itulah yang membuat kita akhirnya kita menjadi sama dengan orang lain. That's normal. Everybody doesn't want to be the odd guy out. Gila. No, nobody likes that. Right? And only Christianity talks about God coming down. All the rest is about man trying to go up. Right? Jadi hanya orang Kristenlah yang mengajarkan bahwa Allah telah turun ke dunia dan manusia naik ke surga. Hanya Kristenlah yang mengajarkan itu. So that's why many penditas a bit takut to preach the gospel clearly. Jadi inilah alasan kenapa banyak pendeta itu takut mengabarkan Injil secara jelas kepada jemaat. Even some jemaat will say, Pak, this is not right, Pak. You know, even some sintua will tell you that. Ya, Okay? walaupun bahkan kadang-kadang jemaatnya sintua mempertanyakan ajaran pendeta itu. But you know the Bible is telling you berita baik, kabar baik. Tapi kamu harus tahu bahwa Alkitab mengajarkan kepadamu kabar baik. You know, we should have the best job in the world because our job is to tell people good news. Jadi pekerjaan yang terbaik adalah kita menceritakan kepada orang lain tentang kabar baik. I think we all like to be ones who bring good news, right? Okay. Saya berpikir bahwa semua orang suka kabar baik. I mean, if I can go to kantor pusat at GKPS and say, all right, everyone, government of Indonesia will give 1 million to every pendeta in GKPS. I'll be happy to give that news, right? Because it's good news. Ya, jadi kalau ada orang yang ingin memberikan sesuatu kepada kantor pusat, saya yakin bahwa orang yang mendengar itu akan bersuka cita. But you know, sometimes we as pendeta, we act as if we have no news to give. Ya, tapi kadang-kadang kita sebagai pendeta kadang tidak mempunyai sesuatu kabar baik yang diceritakan untuk orang lain. I love to preach the gospel. Tapi saya suka menceritakan Injil. There is no good news like the Injil. Tidak ada kabar baik seperti Injil. God loves you. He gave his son for you that you may have everlasting life. Wow, that's good news, man. Allah itu sangat mengasihi kita dan Dia memberikan Yesus kepada kita sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Itulah kabar baik.
Okay, I think I'm sorry, I went already quite long. We should stop here, all right? If there are any questions, we take some questions. And as I said before, sometimes because of time, you can send to WhatsApp, I will reply, don't worry, okay? Yeah, but I leave it to Ibu Putri, ya. Oke, jadi saya kira waktunya sudah selesai, tapi kalau ada yang mau bertanya, silakan melalui Ibu Putri. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Visi, terima kasih Pendeta John Martin Damanik yang telah membawakan kita di dalam sesi pertama untuk webinar yang pertama ini. Kawan-kawan, tadi saya menuliskan di dalam kolom chat bila ada yang ingin bertanya, boleh lewat kolom chat. Tapi itu juga terbuka kesempatan Bani Nasiam untuk bertanya secara langsung. But because there were two questions, Pak PC, in kolom chat, shall I read for you? I can read. I'm reading it now. Yeah. Okay. Okay. I read. Pak PC. Yeah. Okay. The first question, maybe Pendeta Martin, can you translate that into Bahasa Indonesia? Then I can explain it. Okay. I let Pendeta Martin translate. I'm going to do the kamar kecil for a while. I'll come back. Yeah. Oke, pertanyaan nomor 1, Pak, saya ingin mau bertanya, kalau semua hamba Tuhan has given, telah diberikan pemahaman yang benar tentang Injil, lalu kenapa there are still those, kenapa tetap ada yang belum menerima Injil baik dengan bertanggung jawab di dalam hidup mereka dengan merespon dengan baru. Ya. Atau mungkin Bapak John Martin secara singkat belum ada transformasi dalam hidup mereka. Bagus ini kan, Obedi, Vikar. Pendeta John Martin, mantap sekali menerjemahkannya. Yeah, sometimes connection is signal is not clear me, so I can catch the word of PC. Yeah, maybe in another time I must change my place because here not good signal. Tapi udah mantap sekali Bapak Martin. Bapak PC di sini. Yeah, okay. Yeah. Okay, the first question seems to put works as a way of salvation. In other words, you respond by giving up all your sins to get the gospel. That's not the gospel. That's agama. Okay, please repeat again, PC. Sorry. The first question seems to say that why do we not respond by stopping all our sins? Right? Stopping all our bad works, right? So the first question seems to suggest that we need to stop everything, then we have good news, right? Oh, I'm sorry for this session. I can catch. May Miss Christine help me? All right, Christine, can you help this one? Yeah. It seems to me that the questioner is thinking that we need to forsake everything to receive the gift. Di dalam pertanyaan ini sepertinya kita seolah-olah meninggalkan semua untuk menerima pemberian ini. Okay, if you remember the 4 bola-bola, God's grace, anugerah. All right? It's not about you forsaking. It's about God giving. All right? Okay, so please don't look at yourself for the gospel, right? You look at yourself in box keempat only. Let's look at that box. Okay, let's look at the box. Yeah,
Lavelle, can you see the 4 boxes? Yeah. Pendeta Martina, this is your time. Ya, ya. Sekarang mari kita lihat ya gambar ini untuk memahami pertanyaan yang tadi. Okay. So, no, just that one. The correct. Okay. Thank you. All right. So, how do we get the gospel? Do we have to give up our sins? All right. That is many people's thinking, right? Bagaimanakah saya memperoleh Injil itu? Apakah saya menyerah? Dan ini yang dibayangkan oleh banyak orang. You do nothing except say, "Thank you God for your gift." Itu aja. Ya, jadi kamu tidak melakukan apapun, kamu menerima dari Allah segalanya. So the first thing you must do is not to stop your sin, is to look at God and say, "Thank you God for anugerah." All right? Okay. Yang pertama kamu harus lihat adalah bukan memandang dosamu, tapi melihat anugerah Allah di dalam hidupmu. Don't look at your sins. No. Look at God's goodness, God's love. Okay. Jangan lihat dosa-dosamu, tapi lihatlah kebaikan dan anugerah Allah. Then when you saw the love of God and you experience rasa syukur and the partnership of Jesus, you will stop buang your sin. Because you are grateful. God, I'm so sorry. I do many things make you angry. Sorry, God. Right? You don't start at box ke-4. You start at box ke-1. Right? Yeah. Jadi ketika kamu menerima anugerah itu akan akan terlihat rasa syukur dalam hidupmu dan kau akan berbuat baik. Jadi ketika kamu akan berbuat dosa nakal dan itu akan menjauhkan dirimu dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Imagine I ask you, okay? How did you become anak of your mother? How did you become anak? Oke. Coba bayangkan ini, bagaimana kamu menjadi anak dari ibumu? Oh, I was a good girl, that's why I became anak my mother. I said, you gila. Right? Atau kamu berpikir, aku kan anak yang baik, sehingga saya menjadi anak ibu saya. Ini bukan yang benar. It's wrong. You were born by your mother. You did nothing. Right? Kamu ingatlah, kamu lahir dari ibumu, kamu tidak melakukan apapun. You receive your mother's love, the life from your mother, so you have rasa syukur. Kamu menerima kehidupan dari ibumu, menerima kasih sayang dari ibumu, sehingga kamu memiliki rasa syukur. It doesn't happen day one, you know. Okay, rasa syukur is slower. In fact, little children not very much rasa syukur to ma, you know, not many. Iya, jadi tapi banyak orang yang belum bisa mengucap syukur. But as you grow up, then you realize, wow, every day mak masak for me, mak work for me. Rasa syukur slowly grow in your mind. Okay. Tapi ketika nanti kamu bertumbuh semakin dewasa, di sana kamu akan menyadari berasa syukur kepada ibumu. Ibumu telah memasak, ibu melahirkan, ibumu bekerja untuk dirimu sendiri. You actually don't do much for your mak for many years, you know. Box ke-4 belum, you know. Yeah. Alright, you complain, keluhan all the time. Oh, tiap hari makan gini, mak ini. Alright, but when you grow up, slowly box ke-4. Dan waktu kamu mungkin baru lahir, waktu anak-anak kamu selalu komplain atas masakan ibumu karena masakannya hanya itu saja. Tapi nanti lambat laun ketika kamu dewasa, kamu akan bersyukur terhadap ibumu sendiri. Maybe when you're 30 or 40 years old and then you realize, ayo, I didn't do much for my mom. Then you start to do, alright? Nah, mungkin nanti ketika umur 30-an kamu menyadari, oh ternyata saya belum melakukan apa-apa untuk mamaku, maka itulah saya akan melakukan apapun untuk dia. And then you begin to send mak some of your gaji, and then when you heard mak sakit, you say, mak,
tolong mak pergi hospital, I pay, you know, right? Mungkin dengan itu nanti kamu akan mengirim beberapa gajimu untuk mamamu atau menyuruh dia ke rumah sakit kalau dia sedang sakit. And then you heard mak got cancer, you say, ma, you got cancer. You must go hospital now. Ma said, tak apalah, my cancer is stage 4 lah, no chance already lah, habis already. No, ma, you go now. Alright? Atau ketika kamu mengetahui ibumu sedang penyakit kanker, kamu menyuruh ibumu supaya ke rumah sakit. Walaupun kadang-kadang ibumu berkata, sudahlah, nggak apa-apa. Tapi kamu harus memaksa dia untuk pergi ke rumah sakit. And then your mom said, don't worry lah, you keep your gaji for your anak. Don't worry about me. And you will say, no, ma, I paksa you to go hospital now. I will bayar. I will borrow. Utang also I will bayar, ma. Okay? Walaupun kadang-kadang ibumu saat itu berkata, nggak usah lah nak, gajimu pakailah untuk anak-anakmu. Tapi kamu akan menyadari, kamu akan memaksa ibumu supaya mereka pergi ke rumah sakit. Mak don't need to paksa you. You paksa mak to kasih. Alright? Ya. Jadi ibumu tidak memaksamu untuk menolong dia, memberikan uangmu. Tapi saat itu kamu pasti memaksa ibumu And supaya then you know pergi your ke ma rumah is sakit. old. You said, ma, so sorry before I was nakal, no, ma. Sorry, ma. Alright? Okay? Maybe years later. Because this child bukan pop, pop, pop like that. No. It takes time. Like any pohon, it takes time to grow. Okay? Right? Yeah. Mungkin saat itulah nanti kamu menyadari akan perbuatan ibumu kepadamu. Jadi sadarilah bahwa pertumbuhan itu bukan secepat kilat seperti kita bertepuk tangan, tapi itu seperti pohon yang bertumbuh lambat laun semakin baik. Ma, before I always mabuk, ma, I'm sorry, ma, I don't want to do anymore. I know I make you sad. Sorry, ma. I will stop, ma. Right? Mungkin selama ini kamu berkata, kalau selama ini saya mabuk-mabukan, ma, saya melakukan sesuatu yang buruk, saya akan menghentikannya saat ini. Can you see that when God gives His love, it's like ma give love. Then Rasha Syukur, and then you start stopping your sins because you make God say, tak mau lagi, I don't want to berjudi, I don't want to lie, I don't want, because God is sad, I want to stop, but not box ke-1. Alright? Nah, dari sinilah kita bisa mengerti bahwa kasih Allah itu sama seperti kasih ibu kepada anak-anaknya. Dari sinilah kita mengerti nanti jangan fokus kepada dosa-dosa kita, tapi fokus kepada kasih Allah pada kita. Alright? So I hope you understand that we don't need to stop everything to be anak of our mother. No need. You say, thank you, ma. You give birth to me. Then slowly, box kedua, ketiga, keempat. That is Christian growth. Right? Jadi dari sini kita memahami kita tidak perlu mengatakan stop, saya bukan anak ibu. Tapi yang kita butuhkan adalah bahwa kita menerima kasih Allah di box pertama, langsung selanjutnya kita akan langsung kepada box selanjutnya, anugerah, rasa syukur, dan pekerjaan yang baik. Okay, so I hope you understand that the first thing you want to do is just receive your mother's love, receive God's love, right? Ya. And then slowly the other things. Okay, that's life. We are not robots. Like you press satu button, tuk, 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 like that. No, it doesn't work that way. Okay, humans are slowly changing, growing. Anak grow slowly, right? Spiritual life juga slowly. Okay. Ya, jadi dari sini saya berharap kamu mengerti apa yang saya jelaskan, bahwa kasih Allah itu seperti kasih seorang ibu itu. Jadi kita membutuhkan kehidupan spiritual itu bukan cepat, tapi dengan lambat laun akan semakin bertumbuh dan semakin baik. Okay, so I hope that helps us, that our first thing to do is not to put away sin. First thing to do is look at God and say, thank you, God. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Right? Yeah. Jadi yang pertama, kita bukan melihat dosa kita, tapi melihat Allah dan mengucap syukur kepada Allah. All right, I think the next question can be answered already. Yeah, similar juga. It takes time. Next question. Yeah. Okay, so I hope this will help us. The boxes are important to understand. Like we study how pohon grow, we look satu stage, dua stage, kedua stage. This is the same. Christian growth is like that.
Jadi saya berharap kita melihat fokus yang di box ini, bagaimana tentang kehidupan Kristen itu dari Allah, anugerah, rasa syukur, dan pekerjaan baik. Like you put a seed of mangga in the ground, you don't say, kenapa tak ada buah mangga? Kenapa? Slowly lah. Okay. Yeah, repeat again, PC. It's like you take a seed of mangga you put in the ground, right? It takes many years, then ada buah mangga lah. Betul tak? Yeah. Yeah. Is it understandable? If you plant a seed of the seed of the mangga in the ground, right? It takes many years to get the fruits of the mangga. Ya, jadi ya kalau kita pengen mangga berarti kita menanam mangga gitu, Sir. Sorry? Ya, kalau kita pengen mangga, ya kita harus menanam buah mangga. Seperti itu? You take time. You have to wait. Ya. Right? Jadi kita membutuhkan proses untuk mendapatkan buah mangga itu. Sometimes very long. Dan kadang-kadang ya kita membutuhkan waktu yang lama untuk Some pohon you have to wait 10 years before some fruit. Some pohon cepat, right? Human sama juga. Kadang-kadang beberapa pohon membutuhkan 10 tahun baru bisa menghasilkan buah, tapi kadang-kadang ada yang cepat bisa menghasilkan buah. Seperti itulah sesungguhnya kehidupan manusia. So some of Christians like, but you will see slowly the tree look more and more, the pohon look more. Betul ya, this pohon mangga lah. Right? Slowly lah. Okay, so be patient, but you can see progress lah. Jadi kehidupan Kristen juga seperti pohon mangga itu. Kita dengan lambat laun, dengan lambat laun kita harus sabar, tapi kita hidup di dalam progres itu dengan baik. You ask any mother, what is the most important thing to be a mother? Love and patience. Ya, jadi kalau ditanya ibu apa yang paling penting adalah cinta dan passion itu. Kesabaran. Ya, kegemaran. Alright, same with pendeta. Jadi sama dengan para pendeta. Okay, same with God. God is also love and patience. Yeah. Okay, Ibu Putri, I think time already. Everybody wants to take a rest. Yeah. I think Ibu Putri has Ibu, you're back. Yeah, she's there with us. Ibu is with us. Yeah. Thank you for Pak PC and also Pendeta John Martin to explain about Obedi question. And the second question also from Obedi, Pak. Yeah, I think it's similar. And he wrote also in our column chat. Yeah, I saw the second question. It's quite similar to the first question. Yeah. Right. Yeah. Okay. Thank you, Pak. Obedi, are you there? Yeah, I see Obedi there. Yeah. I hope I answered your question. Okay. Yeah. Oke, Obedi, pertanyaan yang pertama dan yang kedua itu sudah secara keseluruhan direspon oleh Pak PC. Obedi? Halo, Obedi? Unmute your microphone, Obedi. Okay. Maybe you can open your camera, Obedi. Yeah. Is it okay, Pak Obedi? Thank you, Pak. Oh, maybe Obedi has a problem with the signal, yeah? I cannot see I can see his handsome face. I can see his face. Oh. You see him, Ibu. Yeah. Okay. He's a handsome young man. Maybe in here a problem of the signal. Yeah. He's got a nice batik shirt also. Yeah. Okay. Obedi,
Itu artinya 2 pertanyaan sudah direspon oleh Pak PC. Ada respon dari Obedi, or maybe there also another question for all vikars. This is your time to ask a question. Halo? Mereka masih malu ko ya. I think it's okay. They can write the questions in the WhatsApp Okay. group like before. I can answer, no problem. Yeah, if Oke. they Untuk Pak, Pak. Untuk para vikar, kalau seandainya masih ragu-ragu atau masih malu-malu bertanya, terbuka juga kesempatan kepada Nasyam menuliskan pertanyaan dan boleh di-share di WA group kita. Seperti itu kira-kira Miss Christine, is it possible for them to write their question and post it in our WA group? Yes, Ibu. Untuk kawan-kawan vikar, WA kita terbuka ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Saya pikir mungkin beberapa topik dan beberapa yang disampaikan sama Bapak Pulcu masih sedang diproses di dalam pikiran kita. Jadi ya silakan, itu kita sangat welcome dengan pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan kita. Karena pertanyaan-pertanyaan itu salah satu cara untuk belajar. Jadi jangan segan, jangan malu, kapanpun, dimanapun kirim saja pertanyaannya kawan-kawan vikar ya, biar saling belajar kita, saling bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Ibu Putri. Ibu, unmute Ibu. Okay, Miss Christine, I recognize that you are really good in Bahasa Indonesia and your intonasi, it looks like of Simalungun intonasi. Itu Pak. So you are Simalungun ladies now. Simalungun lady. So bukan Pastors English Club, sekarang Pastors Simalungun Club. Ya, Pastor Simalungun Club. Agree, sir. Agree. Okay. But Pak Pendeta Martin's English is very good. Anybody wants to ask something, or how about our time, Miss Christine? Jadi untuk apa jam kita sekarang, kami meminta maaf kepada kawan-kawan vikar. Halo. Iya Ibu, kami di sini. Kita sudah melebihi jam kita, ya maaf ya kawan-kawan vikar. Saya rasa kita akan mengakhiri webinar kita sekarang, ya kan, Bapak Jan Martin? Mungkin kalau ada satu pertanyaan lagi, Miss, soalnya agak terlambat masuk tadi. Oh. Kalau ada, Miss. Kayaknya tidak ada sama kawan-kawan kita, Bapak Jan Martin. Ibu Putri, I feel that we need to end this session because we exceed our time already. I cannot hear you, Miss. Oh, okay. So we will end our session this morning because we have exceeded our time. Ibu Putri, can you hear us? Okay. Jadi kita akan lanjut aja ya, karena Bapak Pulcu hari ini ada banyak sekali webinarnya, sore sampai malam. Jadi untuk kawan-kawan vikar di Yati Tupa, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Dan saya berharap apa yang kita telah dengar dan belajar di webinar kita akan kita pikirkan dengan serius dan akan kita terapkan di dalam diri kita masing-masing. Kenapa? Kita tidak bisa berkhotbah tentang Injil jika kita belum pernah merasakannya di dalam hidup kita masing-masing. Di dalam bahasa Inggris, we cannot give what we don't have.
Jadi Injil ini adalah berita baik yang kita harus sampaikan kepada jemaat kita. Kenapa? Kita memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah kita tentang Injil ini. Jadi Bapak dan Ibu, kawan-kawan vikar, mari kita pikirkan dan terapkan Injil di dalam hidup kita masing-masing dan biarkan Roh Tuhan, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita supaya kita hidup di dalam rasa syukur dan di dalam pekerjaan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Ibu Putri sudah mendengarkan saya? Sudah, Miss. Oke, Ibu, apakah ada pengumuman terakhir dari Ibu sebelum kita doa penutup? Okay, Miss. Thank you, Miss Christine. So it is really lucky for them because you make already the summary of our first seminar. So they will not have difficulties to write the reflection and the summary of our first webinar today. Kawan-kawan Fikar, thank you ya, Miss. Yes, Ibu. Kawan-kawan Fikar, sama seperti gelombang pertama, bahwa setiap webinar, maka Departemen Pembinaan mengharapkan feedback dari Nasiam dengan menuliskan refleksi dan summary. Jadi tolong dibedakan antara refleksi dengan kesimpulan. Jadi kalau tadi saya mengatakan bahwa actually Miss Christine has already told about the summary of our first webinar. Jadi itu tinggal, saya pikir itu kesimpulannya. Tetapi selain summary, Nasiam juga harus menuliskan refleksi. No need to write a long reflection, just a short reflection, but it will be reflection and write it in English because we need to know about your English and we need to know how far you got the first webinar in here today. Jadi kita menunggu paling lama itu 1 minggu setelah hari ini. Itu artinya kalau sekarang tanggal 6, maka tanggal 13 paling lama kita menunggu di email kita. Nanti mengirimkannya di 2 email, email Pendeta Putri dan email Pendeta John Martin. Dan itu akan menjadi salah satu bahan untuk kita koordinasikan kepada Kepala Biro Administrasi dan pimpinan sinode kita. Terima kasih, Miss. Saya pikir itu saja. Selamat bekerja untuk kawan-kawan. Semongko. Terima kasih Ibu Putri, terima kasih Pendeta John Martin atas penerjemahan yang luar biasa hari ini. Terima kasih Bapak PC yang semangat sekali memberitakan topik ini karena ini topik Injil. Saya tahu Bapak PC inilah hatinya Injil. Dan semua kawan-kawan dari Vikar GKPS dan sama Miss Tio dan Miss Lovell di Belige, terima kasih banyak. Jadi saya akan kirim PowerPoint slides kita di grup kita dan juga link webinar kita untuk kalau ada yang mau belajar lagi. Untuk doa penutup, saya mau minta kepada Vikar Sumarlin Purba untuk memimpin kita. Let us pray. Our Father in heaven, thanks for this morning, this time. We have meet in webinar Vikar. God, please bless our Lord and please teach us to do it. What we hear, we look from speaker Pastor Pauljo about the gospel. God, please teach or have character Christus in our life. God, we happiness learn. Bless our participant webinar.
We Speaker Pastor Paul Cho, tim pembinaan, our participant WFICAR, our participant GLVI. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Thank you, everyone. Amen. See you next See you month. next month. PC, Bye-bye. thank you so Okay. much, PC. Sorry? Thank you so much.